इस वीडियो में हम एक ताकतवर खुद को बेहतर बनाने के मंसूबे सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान पर बात करते हैं, जो आपकी आदत, ज़हनियत और ज़िंदगी को बेहतर बदलने में मदद दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टरनून का टाइम था तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमें शवारमा मंगवा कर दें, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर में तैयार कर देती हूँ। जो मेरे पास चीज़ें थी वो ही मैंने यूज़ की। तो जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बात करूंगी, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की शिकायत करते हुए साल गुजार देती हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की आदतें चेंज नहीं करती। यहाँ मैं बात करूँ, अगर आप 30 दिन के लिए दुनिया से अलग हो जाएं और सिर्फ अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें तो क्या होगा। ज़रा अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आज से 30 दिन के बाद आप दोबारा दुनिया के सामने आते हैं, लेकिन इस बार आप पहले वाले इंसान नहीं हैं। आपका चेहरा वो ही है, लेकिन आपकी शख्सियत बदल चुकी है, आपका इत्मीनान चेंज हो चुका है, आपकी आदतें चेंज हो चुकी हैं, यहाँ तक कि आपकी आंखों में भी एक अलग सुकून नज़र आ रहा है। और लोग जो आपको नज़रअंदाज करते थे, आज हैरत से एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये इतना बदल कैसे गया। अक्सर लोग कहते हैं एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी खुद नहीं बदलती, फैसले बदलते हैं और आदतें बदलती हैं, और फिर इन्हीं आदतों की वजह से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारा सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, वक्त की कमी नहीं है, बल्कि तवज्जो का बिखर जाना है। जिस चीज़ पर आप रोज़ अपनी तवज्जो देती हैं, आपका दिमाग आस्ता आस्ता वैसा ही इंसान बनना शुरू हो जाता है। अगर आप रोज़ शिकायत सुनेंगे, दिमाग शिकायत करना सीख जाता है। अगर रोज़ खौफ देखेंगे, दिमाग हर जगह खतरा तलाश करेगा। अगर रोज़ फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करेंगे, दिमाग मेहनत से भागना शुरू कर देगा। और अगर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करेंगे तो ये ही दिमाग एक दिन सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या इंसान की अपनी ज़िंदगी की आदतें चेंज करना कोई आसान है? अगर आसान है तो 90% इंसान अपनी आदतें क्यों नहीं चेंज कर पाते? कंफर्ट जोन वो जगह जहां इंसान को वक्ती सुकून तो मिलता है, लेकिन मुस्तकबिल कामयाबी कभी नहीं मिलती। जो इंसान अपना आसान रास्ता चुनता है वो कभी भी अपनी असल ताकत नहीं जानता। इसीलिए मैं आज आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, दुनिया छोड़ने की नहीं, दुनिया से नफ़रत नहीं, सिर्फ 30 दिन अपने आप को देने की, जिसमें आप दूसरों की ज़िंदगी कम और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा देखेंगे। 30 दिन दूसरों को मुतासर नहीं, बल्कि अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। 30 दिन आप अपनी कमज़ोरियों के साथ जंग लड़ें। आपको मालूम होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। और जो इंसान अपने यकीन पर काबू पा लेता है, इसे दुनिया की कोई भी ताकत ज़्यादा देर तक हिला नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती करती हैं। वो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नई डाइट, नई किताब, नई एक्सरसाइज, नई रूटीन, नया बिजनेस, और फिर सिर्फ 3 दिन बाद सब कुछ ख़त्म। इंसान का दिमाग अचानक नई तब्दीलियों की वजह से घबरा जाता है। इसीलिए कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी की तब्दीलियाँ एक दिन में नहीं बदलते, वो रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। शायद आप सोचें सिर्फ 1% से क्या होगा, लेकिन अगर ये ही 1% रोज़ बढ़ता रहे, चंद दिनों बाद आप वो इंसान नहीं रहते जो आप अब हैं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, अपनी सुबह वापस ले लो। दुनिया के तकरीबन हर कामयाब इंसान में एक मुस्तकबिल आदत होती है। सुबह उठते ही आपका काम मोबाइल पर रील देखना हो या कोई और हो तो यकीन करें आपने अपनी दुनिया किसी के हवाले कर दी। अगर आपकी सुबह नमाज हो, कुरान की तिलावत हो और कुछ टाइम बैठकर अपने दिन का मंसूबा बनाना हो, तो आप अपने दिमाग को बताते हैं आज मेरी सुबह का कंट्रोल मेरे हाथ में है। पॉइंट नंबर 2, अपने माहौल को बदल दो।
آپ کے ارد گرد سست لوگ ہوں گے آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے، اور اگر آپ کے ارد گرد قرآن کی آواز، علم، اچھے لوگ اور محنت کا ماحول ہوگا تو بغیر محسوس کیے آپ بھی اپنے بدلنے لگیں گے، کیونکہ انسان جتنا سوچتا ہے اس سے کئی گنا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایک سوال جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اگر ہر رات اللہ آپ سے پوچھے آج میں نے تجھے 24 گھنٹے دیے تو تم نے اس کا کیا کیا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کتنا وقت نماز پر گیا، کتنا وقت قرآن پر گیا، کتنا وقت والدین کے ساتھ، کتنا وقت اپنے خوابوں پر گزرا؟ کیا زندگی سالوں سے نہیں بنتی، دنوں سے بنتی ہے، اور دن منٹوں سے بنتے ہیں؟ خاموشی سے محنت کرو۔ آج کل کامیاب ہونے سے پہلے کامیابی کی پلاننگ دیکھتی ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے اعلان کرتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے کام ہر کسی کو بتا دیتے ہیں تو دماغ صرف بات کر دینے سے ہی عارضی سیٹسفائی محسوس کر لیتا ہے۔ اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کم بولو زیادہ کرو، اور سلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، اگر آپ واقعی ایک مہینہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں تو آج اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کریں، میں اپنا ایک مہینہ بہترین بناؤں گا، میں اپنی نماز کی حفاظت کروں گا، نماز قائم کروں گا، قرآن پڑھوں گا، چاہے کئی چند آیات ہی کیوں نہ ہو، میں روزانہ وقت کی حفاظت کروں گا، میں دوسروں سے مقابلہ نہیں اپنے کل آنے والے وجود سے مقابلہ کروں گا۔ اور یقین کریں اگر آپ نے ایک مہینہ سچے دل سے گزار دیے تو صرف آپ کی زندگی نہیں بدلے گی بلکہ آپ کی سوچ، آپ کا مان، آپ کی عادتیں اور آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کچھ دن محنت کر کے ہار مان لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان میں فرق پیدا کرتی ہے؟ اب ذرا دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ایک مہینے کے بعد دیکھیں۔ آپ وہی انسان ہیں لیکن اب آپ کے فیصلے بدل چکے ہیں۔ پہلے آپ ہر فیصلے پر پریشان ہو جاتے تھے، اب آپ ہر فیصلے پر سکون سے سوچتے ہیں۔ پہلے آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلے آپ کے دن بغیر مقصد کے گزر جاتے تھے، اب آپ ہر دن آپ کے خواب کے قریب لے جا رہا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ وقت کی قدر کریں، دنیا کو اپنے نتائج سے حیران کر دو، کیونکہ جو انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے یقین پر قابو پا لیتا ہے، اسے روکنا دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو بیل آئیکن پر دبا دیں اور لائک شیئر بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔